Sungalo baraka ala kan son ala. A here ala ka kanye. A hine ala ka dama. A jurumu yafa ala ko kanye. Jonkan horota ala kan farauka. Sungalo anana degu min soro dinya kan ya rabbi ya degu ala ka wuli. Bana jugu ala ka ban. Amba dile ala fe anga gboleya ala ka fale no yala anga dese ala ka fale sila ani lo yoro mi mangala kana nyabo afe. Nala ye mɔgɔ mun bonya ala ka n'o dɔgɔya yɔrɔ yira an na ala k'o k'a k'ala bonya kosɔn sɔli ala rasuli alhamdulillah kunu an ye suratul muntahana kundo ni kuma gbɛlɛn ye ko muminiw n'i ko i dara ala la mɔgɔ dɔw bɛ yen i ka n'i ka ala ko sɛmɛ o la la tatawallaw qawman غضب الله عليهم ala dimina mɔgɔ mun kɔrɔ mɔgɔ minnu ye ala lɔncɔ u lɔyɔrɔ kosɔn duniya ko dɔ kosɔn k'o tugu ka ban ala la ala dimina olu de kɔrɔ ko kadi ya isu minal akhirati ko u jigi tigɛra lahara ko la u yɛrɛ lala ka u karila quoi olu yɛrɛ bolo an di lahara sɔrɔ an da ɲini bile kama ya isal kufar min ashabil kubur ina fɔ kafiri doni kaburu la u danganiyana jahanama doni kan cogo min na dɛ diinɛ lɔn k'i kɔ don a la danganiyani bɛ ten de bisimila papa bisimila voilà pufun bila voilà ta nan tapi dɔ ye bisimila i k'a faamu dɛ donc i k'a lɔ sura daminɛ na a ko la tattakhizu aduwi wa aduwakum jani ala ko kuma fɔ a ye mun fɔ i k'a faamu donc o kuma kelen in laban dɛ a nana kuma in laban n'o de ye la tattakhizu aduwi wa aduwakum la tatawallaw qawman ghadiba Allahu alayhim mais ala dun bɛ mɔgɔw fɛ ala ka to mɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛ o ka di ala ye ka tɛmɛ farali kan o kuma farali min bɛ mɔgɔya ala ka bange ni ala y'o fɔ o kuma fɔ ala ka hakili u yira i k'a faamu fo ala ka hakili dɔw yira an na an k'a lɔn ala min bɛ bɛn wele o tɛ tila ka na fara fɔ tugun ka sura daminɛ a ye faraw la k'a laban a ye faraw la jɔnw na donc an bɛ taa fɔ suran dɔ in de la dɛ o de la a nana sabaha kɛ ka nin fana daminɛ ala mɛ dɛ parce que dɔ in na an dɛmɛ n'o de kan hakili tɛ ko min ɲɛ ye ni ala bɛna o kuma fɔ soit a kana ni a ka alaya ye k'a ka hikima fɔ k'a ka saniya fɔ n'an ɲɛ bɛ kuma taatɔ la n bɛ se ka taa sisan donc i ka n'i ka diinɛ sɛmɛ mɔgɔ si ma ala dimina mɔgɔ min kɔrɔ comme an y'o fɔ u ko yahudiyaw don an ko oui yahudiyaw don u ye ko dɔ de kɛ ala dimina o kɔrɔ n'o tɛ yahudiya ya tɔgɔ tɛ donc o ko kelen nin bila nin bɛ ka ala ka dimi kɔnɔ ni mɔgɔ min y'o ta ala dimina i fana kɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ n'i tɛ yahudiya ye parce que ala ma diinɛ fɔ a ye mɔgɔ de fɔ i k'a faamu dɛ voilà comme yahudiyaw y'o fɛn ta ala dimina o kɔrɔ o tuma ni mɔgɔ min y'o fɛn kelen ta ala dimina o kɔrɔ an y'o fɛn olu compter i k'a faamu a dɔ ye ka ala ka tiɲɛ dogo i place kosɔn a dɔ ye ka wale jugu lɔn k'a kɛ i n'a fɔ man katala mu'minan muta'ammidan ala ye a ka gadabu fɔ olu la a n'a ɲɔgɔnna siyama voilà donc ala lɔn k'a kota de bɛ ala dimi mɔgɔ kɔrɔ voilà o n'a ɲɔgɔnna siyama donc o mɔgɔ sugu ka n'i ka diinɛ sɛmɛ a la an ka bɛn ni fɛn o fɛn fɔ ka mɔgɔw k'an ka mɔgɔ bɛn ɲini an k'an ka segin hɛrɛ la mais nin bɔ yɔrɔ minnu n'o b'a la nin de don sisan an bɛna don yɔrɔ jumɛn sisan ko lɔjuluma aran ou bien a tɛ fɔ ten ya ka mɔgɔw lɔjuluma sɔfe an bɛna don o de la sisan c'est à dire que fo communauté kelen ka to aran de la i ma saya ye ale fɛrɛla ma dɛ saya an bila aran na o kosɔn baara ɲɛna ale bolo
c'est que fo miiriya dongo ka lɔ aran de la o la baara bɛ ɲa u bolo donc o aran a bɛ lɔ cogo min na sura in bɛna s'o de ma n'a farala mɔgɔ juguw la a kan ka ye mɔgɔ ɲumanw fɛ sura fila in bɛ fɛ k'o de f'i ye n'i farala mɔgɔ jugu la i kan ka ye mɔgɔ ɲuman fɛ parce que i fara kun ye mɔgɔ jugu la ko mɔgɔ jugu lo o tuma n'i farala mɔgɔ jugu la i kan ka ye mɔgɔ ɲuman fɛ mais i farala mɔgɔ ɲuman ni mɔgɔ jugu fila bɛɛ la e yɛrɛ ye mɔgɔ jugu de ye fara kan ka kɛ e yɛrɛ la naamu a ko nin ye lɔnjuluma ko fɔ sura n ye ko a sura jigila Madinɛ le ko n'i ka lafari o kɔlɔsi ko a bɛ bɛn lafari 14 ma sura in kabako lo dɛ kabakoba kumakanw b'a la Ala k'a faamu nɔgɔya ye Ala k'a fɔ sababu nɔgɔya ye o bɛ sababu nuzulu fɔ aya dɔw la bon comme an ye a fɔ ko makoya bɛ se sababu nuzulu minnu ma an b'olu fɔ makoyaba tɛ se minnu ma an b'a kɔrɔya lamɛnnaw ta kisi kɔsɔn duɲɛ laban dafaralenw tɔɔrɔ ma ka se fana ka koɲɛɲininaw fana vraiment épargner sirabolo caman ma quoi voilà donc yan sababu nuzulu in an bɛna pan yan ta kunna parce que kuma jan tɛ a sababu nuzulu in b'an bɛɛ concerné an ni yɔrɔ mun b'a la n'an sera o ma an bɛna fɔ ka tɛmɛ naamu Ala tɔgɔ la min ka mahina ye sura in di diɲɛ ma k'a kɛ alijinɛ sɔrɔ sababu ye a ko bisimilahi an ka sigi ka sura in fɔ ɲɔgɔn ye a bɛ kɛ ni Ala tɔgɔ de bonya o bonya bɛ silamɛ kan a bɛ segin Ala ma hɛrɛ o hɛrɛ bɛ an bolo a bɛ segin Ala ma ma bikum min ni'matin fa min Allahi o nɛɛma min tigi ye Ar-Rahman a y'a niina le ka sɔrɔ i ka kolɔn n'i ka fanga tɛ kuranɛ ye nɛɛma min ye mɔgɔ ka kolɔn tɛ se k'a sɔrɔ ni Ala tun m'a jigi a lɔnni se tɛ an ye i ka faamu mobili tɛ foyi lɔ a yɛrɛ la ka se k'a yɛrɛ régler a bɛ ten mɔgɔ tɛ foyi lɔ a yɛrɛ la ka se k'a yɛrɛ régler fɔ ni Ala ye lɔnni min don mɔgɔ la a ka se k'a ka mɔgɔya ɲɛnabɔ maintenant o lɔnni in de ye Ar-Rahmaniya ye lɔnni min bɛ nin ni Ala k'a di a b'a di walasa i ka Ar-Rahimiya de sɔrɔ a la n'o ye i ka hinɛ sɔrɔ a la ma hinɛ ka kɛ hinɛ y'i bolo hinɛ ye jumɛn ye baara min bɛ wolo sara la ya m'a fɔ ko Ala hinɛna ɲina ko an ka ɲɔ ɲɛna dɛ oui a hinɛna la a ka ɲɔ dan kɔfɛ kɛ n'a kun m'a dan a tɛ falen voilà donc Arahimu ye hinɛ de ye hinɛ min ni Ala ka ma hinɛ ta la k'a labaara i bolo o kuma i bɛ alijinɛ sɔrɔ ya Rabbi Ala ka sura in kɛ an bolo alijinɛ sɔrɔ sababu ye naamu saniya fɔra Ala ye fɛn bɛɛ bolo fɛn minnu bɛ sangabaw la tan ani minnu bɛ dugukolo la wa o Ala in dɛ se bɛɛ b'o Ala ye nka bɛ ko bɛ k'a kɛcogo le la sabu ale la i m'a fɔ a ye a nana n'a ye yɛlɛmacogo saba bɛɛ la sabbaha lillah tɛmɛni yusabbihu lillahi binta fasabbi yamaruya ok sisan ni k'a filɛ ka kɔn aw ye sangaba kɔnɔkow ye Ala ka saniya fɔ kaban o kuma wa kafa billahi shahida Ala yɛrɛ b'a lɔ ko ale ka sani o bɛ saniya bɔ koyi mais mɛlɛkɛw y'a seere shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika o kɛra kaban o dɔrɔn tɛ dɛ yusabbihu lillahi hali sisan sangaba n'a mɛlɛkɛw sangaba n'a lolo jama sangaba n'a mɛlɛkɛ jama olu bɛ ka saniya fɔ Ala ye o kuma fasabbi wa hali sini ni fana ko i lala Ala la i kan ka ye Ala saniyalaw le fɛ
ala saniya i da la i ka ala saniya i jogo la parce que e min welela ko ala mɔgɔ n'i le ka ko kɛ ile le ka ala tɔgɔ nɔgɔ donc ala saniya i jogo la ala mɔgɔ karamɔgɔ ka subhanallah il faut dire ala saniya dafani ye dɛ n'i minɛna ko dɔ la dɔrɔn i ye ala tɔgɔ nɔgɔ donc nin de kɛra ala ye ka kɔn donc e y'a kɛ i m'a kɛ sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi saniya fɔra ala ye sangaba fɛnw bolo olu ka siya ni dugukolo ye a kisikasa ka bon ni dugukolo ye a fɛn siyama ani dugukolo yɛrɛ tɛ suma wa ma fɛnw ye ala ka saniya fɔ minnu bɛ dugukolo la wa huwa namu ko ala in dɛ el azizu se bɛɛ tigi ala se bɛɛ tigi mais el hakimu a ka se kɔnɔ n b'a kɛ piya tɛ dɛ a ka ɲi cogo min don a b'a kɛ ten la yus'ala amma yaf'al ka sɔrɔ n'a y'a kɛ a ti ɲininka wa hum yus'aluna ala m'a bɛɛ kɛ anw mun bɛna ɲininka anw bɛ fɛ k'a bɛɛ kɛ donc ni ne y'a ni ala bila ɲɔgɔn na naamu he aw mu'minun we mun kɔsɔn aw bɛ sɔn ka fɛn fɔ fɛn min la taf'aluna a tɛna baara kabako o ye sababu nuzulu fɔ nin de la ko dɔw de sahaba dɔw de ko kira ma ko a ka baara fɔ olu ye baara min ka di ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan pour que olu k'o de kɛ quoi min ka fisa ka tɛmɛ baara bɛɛ kan donc ko ala nana kɛlɛ faridaya muminun ka min kɛ k'u k'u yɛrɛ ɲini mankankaw bolo k'olu tilala k'a fɔ ko ala munna i ye kɛlɛ bila an kan donc ko ala nana nin de ye sisan ko ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun ala kulli hali n'a dan'olu ma an tɛna an yɛrɛ y'a la ka ɲumanya fɔ i ma se ka ɲumanya kɛ i kan k'o kɔlɔsi i yɛrɛ la ko i ka limaniya jasira ko manden kolonlaw ni cɛ dɛ olu ko faden tɛ hɔrɔn na i dala kuma kɔ tafsiru ye nin kura na aya in tafsiru n'i ye diɲɛ tafsiru bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin kumaden in de ka kɛ n'a bɛɛ ye faden wɛrɛ tɛ mɔgɔ la i dala kuma kɔ faden wɛrɛ tɛ mɔgɔ la i dala kuma kɔ n'i ye i ka fɔtaw jate tile kɔnɔ ka n'a ye k'a fɔ joli kɛra o kosɔn bamanan kun tɛ kuma fɛ u ti babababa u bɛ siran de hali jamana kuma o kun bɛ mɔgɔ bila u k'a fɔ i bɛn'u da don o tulo kɔrɔ ten u bɛ siran ɲɛ ja o jolo paye kuranɛ aya in bɛ mɔgɔ lasiran de n'i ye fɛn fɔ i ma se ka min kɛ i ka limaniya dɔgɔyara le bon jɔn dun mana sɔn min limaniya dɔgɔya la dɔrɔn i kan ka fɛn fila de ɲini ala ka limaniya ji di ou bien a k'i faga o fila dɔ kana sabanan ɲini ala k'an ka limaniya ji a filanan n'i ye fɛn ɲuman fɔ i da la i tɛ fɛ ka min kɛ i ye nafigi de kɔni fɔ kun ye pour que mɔgɔw ka danaya ni fɛnw kɔni ye la ka sɛbɛya ye la k'a sɔrɔ a fɔtɔ e yɛrɛ ni ala cɛ a t'i kɔnɔ k'a kɛ yɛrɛ e ye nafigi gbɛkɔlɔ de o de ye filan ka fɔ ye sa a sabanan ko kuma ko i k'i kuma tɔ filɛ i k'i setaw fɔ i tɛ se minnu na i k'olu to yen i k'i lɔntaw fɔ i tɛ minnu n'u lɔ i k'olu to yen la takif bima laysa laka bihi i tɛ min lɔn ka n'o fɔ i tɛ se min na ka n'o fɔ min t'i kɔnɔ n'o fɔ lɔgɔ y'i minɛ nafigiya bana y'i sɛgɛrɛ a faamuna hakili la nin b'a nafa sababu nuzulu in ye dɛ amin ko lima mun kelen yɛrɛ kosɔn an ka lima ye dugu dɛ lima mun kelen de kosɔn ta k'olu na aw bɛ fɛn fɔ la
ma fɛn minnu la taf'alun attaqué kuma in ɲɛsinnen bɛ gurupu filanan mɔgɔw de ma ka tɛmɛ tɔ fila bɛɛ kan a tɛ minnu n'u kɔnɔ ninnu hakili diɲɛ laban na an fani b'o de la ni y'an ka discours mɛn mais frère k'a sɔrɔ a b'a fɛ ye a t'a kɔnɔ fiyewu k'a frère de y'i ye a t'a kɔnɔ frère kɔni fɔra le pour que k'e ɲɛ munun dɔrɔn k'i kun don bɔrɔ kɔnɔ n'o tɛ a t'a kɔnɔ fiyewu k'a frère y'i ye diɲɛ na anw bɛ kuma ɲuman min fɔ an ka misiri la duwawu ninnu bɛɛ b'anw kɔnɔ yan man di alijinɛ ye anw bɛ duwawu mun kɛ ɲɔgɔn ye ni nin y'anw ŋaniya ye k'a si ɲɔgɔn ma yan ka di dɛ mais lima taquluna ma la taf'alun mun ne na a bɛ nin ko sugu ninnu kɛ ka fɛn fɔ i tɛ fɛ ka min kɛ conséquence b'a la dɛ chaque action produit une réaction ko ko kɛra a bɛ nɔ dɔ to ni kuma min bɛna nɔ min to ala bɛn'o de fara ɲɔgɔn k'a fɔ dakuru ɲɛ kelen n'amu mangoya bonyana ala bolo foroba ala kɔni yɔrɔ mɔgɔ ka fɛn fɔ fɛn min i tɛ fɛ ka min kɛ surtout i ni mɔgɔw jɛni bɛ ko minnu ma mɔgɔya kow la i janto i yɛrɛ la n'a jɛra jama n'a jɛra jama baara la n'aw bɛna jɛ ka jama ka baara fɔ a kan ka kumaw peser de parce que fɛn fɔ i tɛ min kɛ n'i m'a dabɔ a kama limaniya dɔgɔya b'i s'a ma c'est-à-dire i yɛrɛ y'a fɔ mais i nana dɛsɛ ye limaniya ka dɛsɛ y'i dɛsɛ n'i m'a corriger dɔrɔn ala tun kan ka min bila i ka limaniya kan a t'o bila a kan tugun f'i k'a corriger n'i y'a lawula kama n'a ye bonya min sɔrɔ i kan i tɛ sa n'a ye ala b'a tiɲɛ kojugu lo dɛ n digi a la hayila ko n'a ye duwawu k'an ye sa n karamɔgɔ an lajarabi yɔrɔ ma ɲɛ a bɛnna kuma le ma amin maktani ye dimi de walima tigɛna mais yan a bɛ mangoya de fɔ bon a bɛ mangoya tugu mɔgɔ kɔ hali i dalakan de bɛ mɔgɔw sɔn i ye koyi mais dalakan labaarali de bɛ mɔgɔw la i la est-ce que kuma in faamuna kuma min b'i da mɔgɔw bɛ se ka sɔn i ye i ka kolɔn na u bɛ se ka sɔn i ye i ka faamu na siga si t'o la dalakan b'o yira mais mɔgɔw ka la i la i bɛ min fɔ baara de don donc lanaya tɛ kuma nɔfɛ lanaya bɛ baara de nɔfɛ mais hakili ka sɔn ko karisa ye kolɔnna ye kuma bɛ se k'o kɛ i y'a kuma fila différence ye dɛ donc kuma ni ala ye kuma nɔgɔya i ye ka faamu nɔgɔya i bɛ se ka walawalali kɛ ala sɔn de don mais e yɛrɛ ka kan k'a dafa ni min ye o de ye n'i ye min bɔ i da la i ka baara kɛ wala a dafa la a y'o duwawu le k'an ye sa amin naamu i k'a lɔn foroba ala a bɛ mɔgɔw le kanu minnu bɛ miiriya kɛlɛ kɛ ala ka sira kan k'o tugu ɲɔgɔn na n'i y'o jɔlen ye i n'a fɔ kogo jɔlen dɔ maru k'a ɲiw don ɲɔgɔn na a ye kumaden pour que ka se ka kumaden sanuman dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ a kɛra jatigɛ kan a ka sanu dɛ mais mɔgɔ si tɛ sɔn k'a fɔ hali n'u y'an wele téléphone na sa ko sa ko i ni jadi i yɛrɛ ja bɛ gbaw
do ya blanga commentaire la londo en fenga la ko no ko doit dire vrai ya disi ngo mon frère faut pas dire ça là na ko kuma de man jogo quoi mais ni Musa jogo te na Musa nyuma nona afla bebe ke Musa jogo le ako inna allaha kabra maktan inda allahi an taqulu ma la taf'alun aba aka fen fo atna minge o ye mangoya de ala yara kuma imbe kuma na organisation de feda groupe organisation aka na ta sigi ka miriya bauta mais ay ta sigi ka miriya nyumaunta aka na ta sigi ka miriya gbuliunta koyi mais ay ta sigi ka miriya ketauta hakili de min ye n'aw taar'o fɔ jamana vraiment ɲina an bɛna fandanw de a tɛ se min na a kana taa fɔ a tɛna baara bon ala dun bɛ baara le fɛ inna allaha i k'a dɔn ala yuhibbul lazina a bɛ mɔgɔw de kanu yuqatiluna minnu n'u bɛ kɛlɛ kɛ o ne ko miiriya kɛlɛ yan bawo anw ka kɛlɛ tɔ laban'o le ma miiriya kɛlɛ de bɛ yen anw ka kɛlɛ tɔ ye miiriya kɛlɛ de parce que marifa bolokuru kɛlɛ ni marifa kɛlɛ bɛ na yɔrɔ kelen pe a tɛ fɔ a tɛ kɛ n'o wulila ka bɔ kira min da la i tɛ kɛlɛya kira nɔfɛ n'o wulila ka bɔ mando min da la aw ka kɛlɛ kɛ kun tɛ ni sira dira silamɛw ma ko a ye wajuli kɛ aw bɛ mun fɛ kun parce que wajuli bɛ se min na marifa bɛ se o la a tɛ se donc sisan miiriya kɛlɛ o dun ka jugu marifa kɛlɛ ye o. miiriya kɛlɛ la ilaha illallah marifa kɛlɛ bɛɛ bɛ se ka dɔ k'o la hali ye lakalakatɔ fa to la ka marifa d'a ma ko n'i y'a da sini ye nin sama kisɛ bɔ o bɛ se o la mais miiriya kɛlɛ mɔgɔ si tɛ se o la f'i ka labɛn kolon na f'i ka labɛn lɔnni na f'i ka labɛn ni kalan ye f'i ka lamɔ jogo la f'i fana ka labɛn i sɔnɔmɛ na miiriya kɛlɛ mako bɛ ko siyama de la bɛɛ t'o ɲɛ. bɛɛ bɛ gɛlɛ min ɲɛ n'a ganna an bɛ dɔw wele ka na fara an kan kɛ ala an bɛ se ka musow bɔ guwada la ka na marifa d'u ma mais miiriya kɛlɛ donko wolomanen don n'a taara n dɔw y'o kɛlɛ la olu b'aw bɛ yen hali jugu tɛ s'aw la ten dɔ dabɔlen e ka kuma na o ka fisa a ka dɔ fɔ a la ye ni dɔ y'i defan fɔ k'i fa i tɛ saniya kun a ɲɛ b'a la dɛ donc ne ye kɛlɛ gbɛlɛ in de ta yan ko ala bɛ jɔnw de kanu n dun ye ala ka kanu ɲɛfɔ a ye ala bɛ jɔnw de dɛmɛ minnu n'u bɛ miiriya kɛlɛ kɛ ala ka sira kan miiriya ka kɛlɛ ka kɛ ala ka sira kan ni kɛlɛ dɔ in fana ka kɛ waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum kɛnɛkan kɛlɛ yɛrɛ ala k'o kɛlɛ ka kɛ ala ka sira de k'a ye condition fila de fɔ waqatilu n'a bɛ kɛlɛ kɛ a y'o kɛlɛ kɛ fi sabilillahi a y'a kɛ ala ka sira kan allazina a ka mɔgɔw dɔrɔn fana kɛlɛ yuqatilunakum minnu n'u bɛ ka aw kɛlɛ la yanhakumullahu anil lazina lam yuqatilukum fid din. Amin. Donc sisan ala ka sira ye jumɛn ye a fɔlɔ diinɛ in yɛrɛ tiɲɛ nin kuranɛ a ye juguman to a ye ɲuman kɛ ala ye muhamadu ye ala ka ciden ye o ye ala ka sira ye o n'a a nɔfɛ walawalali bɛɛ o tɔgɔ ko diinɛ nɔ o kɔfɛ setigi bɛ yen dɛsɛbaatɔ kan setigi wɛrɛ minnu n'o bɛ yen ka fara ɲɔgɔn kan ka dɛsɛbaatɔ wɔgɔbi ka bɔ setigi benganikɛla bolo o fana ye fi sabilillahi hali ni diinɛ tɔgɔ tɛ a fɔ fila a sabanan jama ka fara ɲɔgɔn kan ka forobatɔɔrɔ dɔ kunbɛn ka bɔ adamadenya kan i n'a fɔ an bɛ bi min na tan dɔgɔtɔrɔw bɛ recherche min kɛ ka banajugu kunbɛn o recherche yɛrɛ ye fi sabilillahi an bɔ kuranɛ ko inna allaha ni'ma i k'a dɔn ala ka ɲi de ya izukum bihi a b'aw ladi ni ɲumanya de donc ɲumanya sira ye fi sabilillahi de
enya bala de ka fara ɲɔgɔn kan duniya tɔɔrɔ ko dɔ natɔ mɔgɔw ka farali ɲɔgɔn kan k'o tɔɔrɔ kunbɛn hali ni silamɛya tɔgɔ tɛ o yɛrɛ ye fi sabilillahi le an ye joli sɔrɔ o kan ka bɔli kɛ dɛ a bɛɛ bɛ se ka don o kɔnɔ donc n'a bɛ n'o kɛ sisan diinɛ kɛlɛ lo yuhibu lezina ala bɛ mɔgɔw de dɛmɛ o diinɛ kɛlɛ la yuqatiluna minnu bɛ o kɛlɛ kɛ fi sabilihi musoko kɛlɛ tɛ fi sabilihi tɔgɔko kɛlɛ tɛ fi sabilihi lɔyɔrɔko kɛlɛ tɛ fi sabilihi nafoloko kɛlɛ tɛ fi sabilihi fɔ ala kosɔn sɔfan a kɛtɔ u ka kɛ ŋaniya kelen ye an ka seli safa lon la mo le yira ala la ala ma an ye kelen ne da nafolotigi ti bila danna fa an bɛ don juluma sɔfan ka annahum mais an ka safa bɛ cogo di i n'a fɔ boniyanun n'i ye koko filɛ sisan marsusun a nɔrɔ don ɲɔgɔn na mais mun y'a nɔrɔ ɲɔgɔn na i bɛ taa biriki sɔrɔ o bɛ bɔ muli la o ka bon mais biriki bɛna bila biriki kan jan'a ka bila biriki kan bɔgɔni bɛ k'a duguma o bɔgɔni anw b'a kɛ cɛncɛn ni siman ye an b'o de fɔ sisan siman mugu b'a la siman mugu ye kaba mugu ni produit dɔ ye ka cɛncɛn ɲagami a na ka ji ɲagami a na o ye fɛn sugu joli ye a cayara no mais o fɛn naani misɛnman ma dɔgɔya kunbaba bolo kunbaba yɛrɛ ma jɔ misɛnman na u farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ o tuma n'a bɛna diinɛ kɛlɛ kɛ fo a ka ɲɔgɔn minɛ ten a yɛrɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ a ka ɲɔgɔn dankun ka ɲɔgɔn considérer ka ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn kanu a bɛ ten kɛlɛ gbɛlɛ in fana miiriya kɛlɛ fana comme silamɛw bɛ min na bi karamɔgɔw kan ka kɛ ten de ala ye kuranɛ n'i sigi kuranɛ kunna ni ala bɛ fɛ k'i sɔn a b'i sɔn branche dɔ la a ma min di nin ma dɔ wɛrɛ bɛ nin na o t'i la dɔ fɔ miiriya donko k'o sɔn k'o miiriyaw fara ɲɔgɔn kan e min bɔra arabu jamana na kana jɔ majilisi kalanden ninnu na koyi fɛnw b'o la a t'i la donc n'a bɛ fɛ ka miiriya gagner fo a ka bɛɛ ka hakilina ta en compte pour que a ka gagner a bɛ ten banajugu kojugu fana ou bien mɔgɔjugu fana ɲɔnini ka bɔ tɔɲɔli la dɛsɛbaatɔw kan aw mun fana bɛna ka na dɔ kunbɛn walasa a kana kojugu kɛ aw mun bɛna jɛ k'o kɛ fo fana ka kɛ hakili kelen ye n'o d'adi ɲɛ n'a bɛ dɔ kɔnɔ ko non n'a kɛra cogo dɔ a tɔgɔ bɛ di karisa ma ou bien dɔ nana ye cɛ ne ma fɛn kɛ o kana ban ka wari di cɛ ma ɲinɛ ma dɔrɔn kɛlɛ bɛ tiɲɛ o na a bɛ ten an bɛ pandémie min na bi a tɛ nin jamana dɔ ko a ka fura sɔrɔ an bɛ côté ban Kamara fo Laginɛ a bɔra ko ale ye fura sɔrɔ o m'ale ɲininka yɛrɛ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ni mɔgɔw ma kɔmɔ lɔn fɛnjugu ye kɔmɔ kan k'a yɛrɛ lɔn fɛnjugu ye ni mɔgɔw ma farafinw jate kolonnaw ye farafinw kan k'u yɛrɛ jate kolonna ye mɔgɔ a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ko farafin tɛ se ka kolɔn o tigi de yɛrɛ ma kolɔn faamu tubabuw mana n'an ye o n k'an kun bɛ bana yan dɔgɔtɔrɔ min bɛ se k'i furakɛ ka sɔrɔ a min fara o dɔgɔtɔrɔ de ye kolonla ye wa min b'i kɔnɔ fara ka dɔ bɔ i nogo la de a kana jɔ mɔgɔw la mais o m'a to a ta la o tuma an bɛ to yan ka Madagascar kaw ka président a tɔgɔ bɔ n bɛ n kɔnɔ koyi ko n t'a tɔgɔ le lɔ n'o tɛ n b'a fɔ piyan a tɔgɔ bɔ n bɛ n kɔnɔ mais a y'a fɔ ye dɔ ye furaji sɔrɔ dara ale y'a bi dɔnkelen min ko k'a tila a ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ yarabi ala k'u fanga se e min ka mɔgɔ y'a ye ne m'i ta gɛrɛ i yɛrɛ la o ne jɔnna i ta la o ni nin fura in dara k'a sababu ye e ma malo tant que ni farafinw ma sɛbɛya ta a bɛ mun ninnu kɔnɔ k'u bɛna sɛbɛya ta ka d'u ma ninnu tɛ an ka mɔgɔw ye dɛ to n k'o fɔ n da jukɔrɔ ɲɛ b'a la ta magasin kunna magasin feerela in tɛ magasin tigi ye dɛ a patron yɛrɛ bɛ yen an bɛ ko ɲɛɲininaw fo mais u bɛ gagner n'u ye miiriya kɛ kelen ye cɛ ko ale ye fura sɔrɔ u taara ko dɔw k'olu ma la la bana kuma na n'a y'a sɔrɔ ni militaire comme nin ye virus ye o u yɛrɛ ka fɔ la o marifa tɛ nin bolo bombe t'o bolo n'o tɛ bombe bɛ mɔgɔ la pewu pewu ni dɔ ko marifa nin filɛ nin kisɛ daga kunna o i b'a fɔ i bɛ t'o filɛ laboratoire de la i t'a minɛ k'a ci le fɔlɔ wa
ah ngwa be kele de la che ko ale ka fura be bana fura ke ai nana ya nga mi folo abna ko daw ko lu mason ni bana bana amna lu yere nyin nga chiere la ka to kana ampike pika ngu ambe nyin nga sraw nyede abi fe kan fura kele waw bien mulo ni ngwani ya uzrande me ko te ba kamara ka sabalide sube ko kurula ta ala le manote kuruba no nayi ni ala ison kolona hali kana dimi dunya be ka kolon la ka kolon lo abe dunya le nafa no te ala ya de mi ma ina fa le ndo hali ni mo ko ci malo ko kamara kai ka sabali ba ka sabali wallahi ale mama lo de ako to ko mena de mun no abuna ubuna bidoni ni blanc kamere fo anga miya ni o kamera la ni bana giza de ga onde bana mimba nga ya o manjugo ni yere ni ni na nga suma ya bla nyoga na bare la nga suma ya be ni mbinde ala ngara nan lala na yan diga gonna nan lala amna so tiga va fele ko la bien pour ni nana ngala ni ta fiyo fanga wala da soro ni ala ko kay kanana ni malo abi ji fiye faka kala ibolo jikaranga nana kele ci gagné fo kele o ka miriya kelenta u ka fara nyonga ka nyogo mine dogo man kana dogo ya bilebele bolo bilebele kana jon dogo mana be ni yoro kamine magilo vamna okay no kera nyemogo bi lafia ko kuntigu abe here soro namu ago kuma me nabi Musa ye kando aka jama kuloma ne kam mogoluwe muna bene toro kasora au ba kalama kone ala gajide niye kana au made mami oyo jenge ala ere jenge du dusukuna de barika foroba ala min fleta fiu akakanda sirate du palanga bato shikoro automatiquement anana nabila Musa ka kumata parce que Muhammadu mando awni mo gamin ga suru nyona yere de ko nabila Musa ka mo wuli an lame we frona mamin la nabila Musa kande ban Israël ka le yo laka wallahi sali ke komo ko ni boli ko mamin la an ga mo ya kande misri ko le yo laka akuma ko raflege nya dala ni naw farala doro mim la law nya fa amna tigi toroli wa isqala Musa nya be kuma na jamati nya fodo ka to anya ni do turaw nya fana abaka miriya kelete gagné fo aka nyogo danku ka bebla place la et puis aka bebla minangele ngono o naw farala doro amna nya mo ko toroli donc balawo be ala kira kan sallallahu alaihi wa sallam abeslamu silamaw ye kitabu sebe ka kira mangudu don na kira mangudu kitabu fara nyonga ka ke film ye duye be mangambo ka ye kira neni adunya o ka sebele ne filme jone ya neni iba yo kira nen to makede me tonga do wuli ka kuma na tonga do wuli to min be lambe ya kirama do wuli to min be lambe ya kirama de o de kera wo bilibili bay camera lolo kan dro manga wulla njuguya lo abe juguya suno o makira atakide me be do wuli tala kitabu sebe valeur molo min be foreka kitabu valeur min be foreka kitabu la wote e valeur okuma tonga wodo nyini ka kuma na wala sa moko ka tiga ela ko makala o doni farala nyoka camera la kandoron pati ka to papier la nanzira yoro madoro ambe ko sallallahu alaihi wa sallam jad se ka filmer a filmer la manye o ko che ka ya fadele akwate ku kana ni image kelenye ale min bo akuna kabi ya fadelo la mais filmu into
ko ale ka beta silamɛw ka kitabu kɔnɔ nafolotigiw sɔrɔla ka wuli sisan ko ni min y'a fɔ a ko b'a kɛ tan a ma ban o ma kɛ suguna kɛ ka bo ko a ma ɲɛnabɔ o kira tɔɔrɔla a tɔɔrɔla le wallahi ni ɲininkala ko i ka bɛnbaliya jate bɛnbaliya kɔlɔlɔ ko i k'a jate min da ka dira a f'i t'a dalo wallahi i ye min o min y'a la dɔ wɛrɛ b'a la o ka jugu ye n'a fɔra i ye fana ko i ka bɛn tɔnɔ fɔ a f'i t'a lɔ bon i ye hɛrɛ o hɛrɛ fɔ min b'o kɔfɛ o ka bon jahanama yɛrɛ ka sigi a ka sigi sen kan bɛnbaliya kɛ ni y'an fa Adama ni sitana kun bɛn n'a ko la o Adama tiɲɛ yɛrɛ la Ala y'i sɔn dɛ e kɔni ye dɔnnibagaba ye an kɔni bɛɛ b'i kɔ an kalan dɛ a ma ban bɛnbaliya ma ɲi dɛ a daminɛ balaw daminɛ n'a laban bɛɛ bɛnbaliya an kana jɔ ɲɔgɔn na ha wa iza ko kuma min qala Musa nabi Musa nani kanto li qaumihi akam mɔgɔw ma ya qaumi ya ne ka mɔgɔw lima mun ngalen de koso to zunani aw bene toro wa qad ta'allamuna aw balona anni rasulullahi ilaykum kone ala ka ciden de min cira aw ma wala yo kangarde la ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allahi nabila Musa torola de wa qad ta'lamuna udum ba lon tigi anni rasulullah ba ka ala ko lo na gbana doro be ta kwa ka ala welo e inya ta kuma to ta to la a karamo na ba ala welo amanyi de aha na gbana karamo ha udu ulana rabbaka yubayyin lana na gbana obindi ma wa qad ta'lamuna o ba lo ku ye ala mo ko na gbana obuna ku ka ala wele na nyana bara so bi soro ki dogoya akhara mo ko yele ko di o ka war ko bita o ka bita me muna ban toro mashallah ha ni jamana gbana bebe green ka ta ko ngata bangoni na nyana bara doro o be se ka blala wallahi na gana ko idra be mi ni makuma au ka loko mo do mi nganga kuma me muna ba toro baba muna ba toro ere ti toro fe boy ti ka toro sababu iboke fo imoke de aw ma fara nyon kande na ma fara nyonga ka ba kuma mi nyamo de abuna toro tande na fara nyonga ni ndo be nyana bo na soro ni ben kumbe Afrique de l'Ouest la anga ke manden kumbe choko mi ka karamo bunda sigi anga nyamo yira kaba ko nyamo kelen labato ambe ka fara nyonga ama fo ko ambe ka miri ke choko kelina me la nyinen kelen ga to ambe bulu bone mi be islamaya denena o bone kanana be islamaya ka pa o bone yinte bora yoro woro anga demison labena hali za do be qur'ane fara la ka do kam nena ka jika ka u be bamana ngande fo a bu bam fe mande nyande mbe jamana drapeau ko so mbe jamana to ko épargner a groupe la bene do islamaya la gushi ton a WhatsApp groupe na Facebook groupe be a mɔgɔ kalanenw labɛnnen don k'a fɔ ko silamɛya yɛrɛ ko a bɛɛ galo ko ala yɛrɛ ma deli ka mɔgɔ ci a gurupuw bɛ yen a karamɔgɔbaw bɛ yen an hakili la an n'a dɔw ye ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ e bɛ ka i ka diinɛ défend ni kumakan minnu ye olu bɛ ka k'o kumakan olu yɛrɛ ka bere dɛ diinɛ bugɔ bere dɛ o kumakan kelen in de don n'a sɔrɔ ni bere wɛrɛ t'e bolo fo o kumakan kɔ o kɔrɔ e kɔni tilalali e n'o tɛ se ka foyi kɛ ɲɔgɔn na. Mais n'a ma ɲɔgɔn dangu peut-être a jaabi bɛ sɔrɔ dɔ bolo pɔtɔpɔtɔ da la yen a tɛ université la o a ma se yen a lɔnni ma se yen fɔlɔ a kan ka taa mais a ma taa fɔlɔ a ma taa yen fɔlɔ a ma taa fɔlɔ amin a ma se yen n'a ma kɛ ten dɔrɔn ala ye diinɛ ko kalifa minnu na a b'u tɔɔrɔ bɔ ka tila k'o tɔɔrɔ danga sɔrɔ olu ye bani Israɛl ka sɔrɔ Musa Samiri n'a ka mɔgɔ Nafiki groupe Karuna n'a ka mɔgɔ Nafolo n'a ka namiw u bɛɛ mɔgɔ sugu modèle de tun bɛ Nabila Musa kɔ nafolotigi ni nafolojɔnw
tɔgɔ ɲininaw ni hasidiw ani ninjuguw ni ani taafantaw nalomaw ɲi nalomaw falama tuma min zaagu o y'u jɛngɛ koyi azaaga Allahu qulubahum o tuma Ala yɛrɛ y'u dusukun tugu u farikolo kɔ wallahu i k'a lɔn Ala yahdi man yasha'u wa yudillu man yasha'u a tafsiru filɛ wallahu i k'a lɔn Ala min bɛ mɔgɔw kanda la yahdi a ka kanda layidu ma ta el kauma jamakulu si ye el fasiqina minnu ye fasigiw ye olu sen t'a la yahdi man yasha'u fasigi t'a la n'a kɛla o faamu na voilà naamu a ko kuma min Anna Mariyama denkɛ y'i kanto min ye Mariyama woloden ye he alo Israɛla kalo we ne ye Ala ka ciden ye ka na aw ma dɛ n ye seere ye fɛnw ye minnu n'o kɔnɔ ne Isa ɲɛ kabini Tawurata kɔnɔ kumaw na wa ne nana kibaru duman fɔ ni cidenba dɔ nali ye min bɛna na ne kɔfɛ min tɔgɔ le ye ko taniba kumana min na o nana o ma ni dalilu bangeni ye o mɔgɔw ma fɛn sɔrɔ k'a fɔ ko ni n kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye fɔ subagaya bɛɛ ɲɛ bɛ min na kɛnɛ kan a sera ok ako kuma min qala Isa la kishili labini Mariyama min ye Mariyama denkɛ o kuma munna Kuranɛ na kuma o kuma Ala bɛ kira o tɔgɔ fɔ a tɛ mɔgɔ si ba tɔgɔ wele a o kuma a tɛ tɔw ba tɔgɔ lɔ ou bien mun de ye Isa yɛrɛ kuma o kuma kɔrɔ kelen b'a la i b'a dɔn wa o ma deli k'a fɔ kira si ye Ala den ye ko o pepere latigɛ fɔ Isa donc Ala fana ko Mariyama den lo voilà n den tɛ Mariyama den lo voilà donc Mariyama den lo Ala den tɛ quoi n'a t'a tɔgɔ lɔ a y'a fɔ Mariyama den voilà wa iz qala Isa bin Mariyama kuma min Anna Mariyama denkɛ Isa la kisilila Isa ale y'i kanto ya bani Israel ko Israɛla denw Israɛl ye Nabila Yakuba tɔgɔ dɔ de ko hakili la kumaden sogoro la o ka tɔgɔ le ko Ala ka kɛlɛcɛ kɛlɛcɛ n don mala la ni Nabila Yakuba ka bere ni muruta cayara n'a kɛra ma ye n ka histoire kan i k'a faamu kɛlɛ dɔgɔmani yɛrɛ de ye muruko ni bereko ye i m'an kɛlɛ cogo ye bi n'o bɛ fɛ k'i kɛlɛ dɔrɔn o b'a kɛ filimu ye ka na i muso ni i yɛrɛ ni denmuso ni fɛnkɛ sigini don dɔrɔn bɛɛ fɛn tɛ kɔkɔ ni k'a ka ko la dɔɔni dɔɔni maloya ni min b'i denniw cɛ o b'o kɛlɛ k'o b'o hakili la dɔɔni don dɔ f'i denmuso yɛrɛ bɛna f'i ye a ko papa a ko ka ɲɔgɔn embarrassé bi dɛ i yɛrɛ ɲɛna na banna donc Ala ka kɛlɛcɛ kɛlɛ gbɛlɛma ye miiriya kɛlɛ de n b'o yɔrɔ in n bɛ tarikizu k'o de kan quoi o de ka faamu miiriya kɛlɛ ka jugu dɛ bon ni Ala ma silamɛya dɛmɛ en tout cas silamɛw kɔni y'a kɛlɛ perdu silamɛw y'a perdu fo Ala ka silamɛya dɛmɛ mais silamɛya tɛ se k'a perdu parce que hali ni silamɛw tɛ silamɛya bɛ yen mais silamɛw tɛ yen ni silamɛya ma sabati u bolo i k'a faamu no voilà silamɛya Ala ko huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq hakila amina sama li yuzhirahu ala dini o izharu min laydu tara Ala fɛ o kɛra o ye kuranɛ yɛrɛ de o b'a place la kolon o kolon nani gosi kuranɛ na i b'i ka kolonbaliya ye o kɔni lomuru tigɛr'o kan mais silamɛw t'a sɔrɔ n'u ma pratique
donc miiriya kɛlɛ la silamɛw pɛridi la mais hali n'a y'a sɔrɔ ni silamɛya gagnenen don silamɛya bɛ i n'a fɔ farafinna silamɛya bɛ i n'a fɔ farafinna dugukolo ka ɲi a kɔrɔla ka ɲi a kokana ka ɲi a fɛn bɛɛ ka ɲi fo a ka mɔgɔw nɔgɔya bɛɛ bɛ farafinna gwɛlɛya bɛɛ bɛ farafin kan silamɛya bɛ ten de silamɛya bɛɛ tiɲɛ mais silamɛw fanba bɛɛ nkalon amin an pɛridila miiriya kɛlɛ la maintenant n segira silamɛya ma a tɛ miniti yɛrɛ kɔ a taama ko a kɛlɛ kɛmɛ ko depuis anw y'an ka kɛlɛ fa yɛrɛ sɔrɔ i y'an branché la subahanallahi i m'a ye kisikasa t'an na jankaro tɛ yen foyi u bɛ nin wɛrɛ wɛrɛ la ni k'i bɛ kuma n bɛ silamɛya défend ne bɛ se ka kuranɛ défend mais a tɛ ni silamɛw cɛ et puis n tɛ dimi kɛlɛ t'a la n yɛrɛ t'a baro kɛ wallahi n'an bɔra nin na tan ne bɛ n sigi komi n tɛ foyi dɔn a la parce que o yɛrɛ ka fisi ma ni ma fara défend na i bɛ falibo cɛ sara ye a défend man di u ye ko tila tigɛ o kɔ u ma don luda fɛ mɔgɔw donna fenêtre fɛ n'i nana ka n'i ka fɛn karifa o la bon kɔnɔ a gbɛn dɔ a bɛ bɔ n'a ye a ta tɛ o ma don da fɛ lakiletigi nana anw tugura kɔ an branché yɔrɔ ɲɛna an sera kuranɛ défend amin a ko inni rasulullahi ilaykum ne ala ka ciden de ye kana aw ma i b'a faamu nabila isa ka mission kun man ca koyi mission fɔlɔ kana tawurata de cadre kira wɛrɛ ci kun ala bolo kira kɔrɔ ta ni ka sira le nambara bɛ boso k'o caya ka nambara caya sɛbɛya ye ka nkalon caya tiɲɛ o kuma ala bɛ kira wɛrɛ bila ka na a réformer isa kun ye tawurata réformateur de a ka mission fɔlɔ y'o ye a filanan ka kira ka sira labɛn wa mubashiran kira cira inna arsalnaka shahidan wa mubashiran i k'a faamu no kira ka tabishiru ye ka diɲɛ wele nin sira in de bɛ taa alijinɛ na nabila isa ka tabishiru kun ye kira ko fɔ de kalas o y'o b'a ka mission na k'a tɔ to dɔwɛrɛ i ma a ma ɲɛnabɔ tugun n'i ye bibulu kalan kɛ i bɛna kuma nin faamu n'i ye bibulu kalan i bɛna kuma nin faamu Nabila Isa b'a fɔ ko je ne suis pas venu pour abolir les lois mais plutôt les accomplir. Que le ciel et la terre ne passeront, aucun iota de la loi de Dieu ne sera effacé. Ko sani dogo wuli ka nɔgɔ ka tɛmɛ Ala ka sariya yayo kisɛ kelen wulili kan. Donc déjà sariya in tun bɛ yen o ye tawurata ye o tun bɛ yen nabila isa mana ni sariya wɛrɛ ye mais al-injil bi maana bushra o k'a kɔrɔ ye mun ye o de fɔra kuranɛ na yan dafa ɲɛ kelen wa mubashiran voilà donc o injili kun ye ka kira nali kira kunbɛnni sɔn kira ye k'o labɛn parce que diɲɛ kan ka hɛrɛba min sɔrɔ déjà ni ele b'o ko ɲɛlɔ ele kan k'i ka mɔgɔw labɛn olu kan ka tɔnɔ sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan i k'a faamu donc a tawurata kalamɔgɔ n'ale injila karamɔgɔ dɔw ye u jamana bila kɔsɔn fo k'a yɛlɛma jamana fɛnkɛ arabu jamana na madina ye arabuw ka jamana ye mais arabu dugu tɛ olu taara sigi kumakan ninnu kɔsɔn ka kira laban kɔnɔ bon kira laban nana kɛ arabu ye o kɛra fitina ye yaati ko o kira in bɛ na min ba'di ne kɔfɛ a y'a bɛrɛbɛrɛ latigɛ ale kɔfɛ nabila isa kɔfɛ kɛ donc o kɔfɛ ale bɛna taa min an tɛ heyi bilenman bɛ tɛ tubabu ye dɛ n y'a sɛbɛnlen arabukan na o bonya min kun b'an yɔrɔ fo an t'a sɛgɛsɛgɛ an kan k'o dabila quoi arabukan fɔ ti mɔgɔ kɛ kolonla ye arabukan mɛnbaliya tɛ mɔgɔ kɛ kolonbali ye
ay fam ay ni ay soni ma quoi comme nanga sebeni arabu kana doro fanga lo ala yerete bigi mine ka sebeli ke ala te arabu ya arabu dande et puis moi ni arabu be ka kan ala fe han haketo moi kan ni arabu kan be ka kan ala fe faida moi kan ngone ga bone bolo doni arabu kai ne bolo quoi mais ala fe be ka kan do ikana ni tay mene na soro ko wene kara mo fle mo janga bone bolo minga ki bo bunya arabu kan yi fe ka bingani de ko be fe ka galonde ka be te fana arabu kan ga bo ikra mo bolo ne fe ko bunya dunya kan be ikra mo ko so fana galonde abekele ala fe ko bena le ko fele amaba ni ko ne ko fe che mi menan sige dugu dige yala o ma ko do ni ndo ou bien nabila hisaba ka sangala benawo da kwa masa kwa tara sanfɛ chrétien o sigile no kwa fa gɛrɛfɛ sanfɛ o sama o sigile kwa bɛ ala gɛrɛfɛ yɔrɔ bɛrɛ gwan da cɛ bele donc aw ka place dɔ ɲini sanfɛ yi ka taa ala sigi ismuhu a tɔgɔ ye ahmad tandonimba a bɛ se ka kɛ tandolaba ye a bɛ se ka kɛ tandonimba ye mubalaga ahmad mubalaga fil fi'il wal mubalagatu fil maf'ul ahmad tandolaba o kɔrɔ ala ka danfɛnw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a ka ala tando ka bɔ a bɛɛ ta ye tandolaba ala tando tandoninba ala ka jɔn tandonenw jɔnw yɛrɛ ka ɲɔgɔn tandonenw jɔn tandenw cɛla ale tandonen no jɔn bɛɛ ye donc an delila la ko a fɔra dɛ an b'a filɛ est ce que a kɛra donc n'an ye kira ka hayatu filɛ kuranɛ ye mun n'o fɔ a ma et puis fadenw ye mun k'a la ale ye min kɛ k'a sara juguw ye min k'a la a ye min kɛ k'a kunbɛn et puis a yɛrɛ ka ɲɛnamaya i b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la ni mɔgɔ kan ka tando n'an ye mɔgɔw kɛwale fara ɲɔgɔn kan kira kan ka tando bɛɛ ye parce que tando ye ɲumanya kɔfili de voilà hali a kɛra mun n'u ye maa lɔn hakiliman tɔw b'i tando kira le ye tandoninba ye mais munna a ma fɔ a ma ko muhamad o y'o fana kɛ iskalu ye dɔw bolo k'a fɔra ko ahamadu k'o tɛ kira ye dɛ k'o y'olu karamɔgɔkɛ lo ɲɛmɛ ka kuma dɔ da la aw kɔrɔtɔ le ye koyi sinon o ma sɔn k'a fɔ kɛnɛma ɲɛnama fɔlɔ dɛ o b'a labɛnna olu ko kira tɛ kira laban ye k'a fɔ kira ye kira laban ye k'o ye kojugu de fo ka duɲɛ ban ko kira tɛ ban olu jaabi ye dakuru ɲɛ kelen de wa y'u ka tiɲɛ fɔ kira tɛ ban bawo kiraya ye saba ye i nana ni hadisi di ya mais n dun y'i ci o i ye ciden de min ci kabi kunu wala a y'a fɔ kelen a filanan kira ko n ka kuma sera aw m'u ma a y'a lase mɔgɔ ma a ma se minnu ma a y'a lase mɔgɔ ma a ma se minnu ma donc e min kun bɛ ala ka kira e min bɛ ala ka kira seere ye n'i y'a ka ko ɲɛdɔn e cira kira bolo i k'a lase mɔgɔ ma mɔgɔ min t'a ɲɛdɔn balighu anni walaw i k'a faamu i bɛ mini min lɔ k'i k'a lase donc e ye ciden de ye kira ye min ci o ciden sugu de fan bɛ kuranɛ kɔnɔ o b'o dɔgɔ o cidenw de kɔfɛ k'a débat kɛ n bɛ fɛ k'o kogo le bɛn i k'a ye o ye cidenya de ye o ti ban olu ye kira ka cidenw de ye donc n'i nana o la non i t'i waso o la koyi an bɛɛ y'o ye ne yɛrɛ y'o de i bɛ aran de ta an ka baara kɛ ni kɛwale y'a yira k'i ka fisa ne ye n bɛ n tugu i kɔ
nin ke wala ya yira ko nga fisi ifana ben tugungo ambe kira me ante ala ka cidenya anye kira ka cideundi olu toko nyuma ne toko ko karamogo nambara femina afamuna me ni fe ka afrique ka amu mogo nyakoro iba fo kira kira ka cideu nyanye comme Umaru yo fo ayere ma inni rasulullahi ne ye kira ka cidenye oni ya fo da be doni fara ka bunya ka o cidenya o be alaba Jabraila ta fo karsa de ye ko ne ala de ala ye nin zira yin bani de fen tanin fe wo bana ni ala kira ye o dalu ye juma ni mo min kibo ye kuma mancha ibina ni Qur'ane nyogonde o durande yo shere ala dungo wala wistama'at al-ins wal jinn ala an yatu bi misli hadha al-Qur'an walau kana ba'duhum li ba'din wala fi ko wuli ni nana ni Qur'ane nyogon yi fana kira ambo durande kono akana deba fo ikatugo nimi ngutai kira afa akana na kitabu ye na kono kwa na Qur'ane wala iba fo ko jata Ibrahima ere bolaya akara mo no fe donc kana na mo nyana munu ya ngakelo famuna doni Ahmadu inde do were de anga gira inde do anga segi ka dama ha wala mo were to ko ma wele ya mo iba fo ikara mo ka ta fe aka ta sebe wala ni ndan anyu mina ni ndano ni mai ngu ya anga kira de sallallahu alaihi wa sallam ni dunya fil alilu de falamma mami jaahum bil bayyinati o kira inana ni o Qur'ane yi qalu yahudi akramu ni nazara akramu haketo qalu akramu ko haza kwa ka komi mfulani jama bitu ko sihurun kwa ni jina o debe barala mubinun kwa la kai tai save kwa be ba kandige inya do ma do da dola ala ninda lu jora mo la dro o ba ko gwanzande sadaqa la azim ni ne fara kirama kirama ko sebebe ki labe ko ni kamartaba sirama suno bet sama de an ngoni alhamdulillah ma ba ko ni be sama ko gomin di goji voilà no de ngara ko ali zini ni wonda sama mbako ni mbere nyongana ne be vilima amin nga dalu de bi nyogon wuli dro dalu foite islamé bolo fo hakli baye hakli mam min yeni hakli mam min ye wo bla Allahumma ika ala danaya be se Qur'ane bara jogo doma sharige ika ala danaya be se ka ala lo kuma do be fiye Qur'ane na londo aye akela e konta ke kuna wude ya belo me idara ala la ala min ko ka ke ibo kete nyuma ya ubi juguman tola ala ko akato ita to kuna a korolongoi me ba to akana dolomi hal na soro ni dogotoro tuma foifo ka fo dolomi ubi foifo mai kunyini wareta ala amato parce que ala ko ka to ko jugu lo et puis ayere ka ya mi ko fe amasule o flabe boala mais kuma fla nana nin kota nin yere kota hakili be don yoro soro nin tala o dun sigini bi koro sisan mais min fora ko fora depuis karnu sabayi khairul qurunini o fola yere la o ye dofo hakili to mine do fora nyana sisan ka kura tleina hakili bota khairul quruni tan ikaninta nani Qur'ane bebe aye kitabu befle Qur'ane sinandi ngakila ni anga kuma laban aye kitabu befle Qur'ane sinai ni kitabu do soro la ka dafa comme Qur'ane ka beke wulibali c'est que Qur'ane kera galoni parce que ala ko atse kake na kera c'est que doy wulila donc no miriya e chiye amanga kitabu sike Qur'ane anga be fle comme journaliste am se ka tiyen yala am bi je ka mina am se ka galon yala am babu voilà donc dina galon be mi ye Qur'ane ko fo nyonya hal na sana akenera hal na kara sahihu ye sanadan wa matnan
ala ka sini yira na hakɛto bɛ nin kan sɔli ala rasuli assalamu alaikum